Good morning. I'm Don Anderson, calling you from Calgary, Alberta, where I live. My wife Glenna and I spent a month from March 15 to April 15 in Jaya, Indonesia. And so I greet you today, my brothers and sisters. Hinane baga, narawi nirawi. Nonya nembisak bulan April, May, March, April, Laosik, Ninaklariken Walao. Akunit dolega, Jesus, ever pickpotted, Alawane, Hariaway, Panawat. Akibasik, Netnen, Ninaiba, Canada, Wagonen. Uma Walok tanggal 18 April Kanadawa Wasik. Wasik monen nonya obo u halok 9 hari dolignen wat lama. At ninambay wanamet inakiget nogo ay ba boraba wolok lama anak laliken ekoma udegat panawat ala Tuhan Yesus inom ekoma dogunat. Yondak an wene ake naklabaga an yokesigino. Buku Matius pasal 7 ayat 21. Yesus nenana yololik ison yesige. Akunit dolegat. Inam bebaga noe Yesus herre wari awomde id hanoma boraba lasat dego. Inen kalaro basonat Yesus inongkotek. Itnen nit ala wane yigin halok and dialog. At ala yangun segaraga no pikpa harat hasak it inaklabaket dekat. Halok Yesus nen o mum haleak mo weak madogon. Inabeba obasonat yagaraga. Made nit nen inaklabakenat. Kiram bigat, nit warek mabaha, hinane baha, hit hariawe basik, and I what the gig, ala howard what the gig, everagonat, hinilisian, pana warek kigi. Mal poti tuhan, eki tuhan alanen, obat neba, hit pit parat ala ne hariawat. Then, Jesus wene I ke fasal, Matius pasal 7 ayat 15 awas. Akuni dolegat yabungkane wisigun. Inenggalat yokesuguno. Inane hinakle besusakdek totino. Nen nauragui. Nit everagonar ala bori wetni nambayam banyu sakdek. Niniliskin mondok hanaragon gero harnina kekalok eo arane ba panaro hasugon. Ninengaragan elode nit sembayan ala enggo usak. Buku surat Yahya
Yes, get no. I ke ayat chap pasal 1 ayat 10. Anno maluk mendet degar ro yelio go inengalat. At ye ala nido bogat ni no maluk mende wadek ala nen yege kalok idnen dego elu yego eki ala inung kotek. Neda mende nit pit parat ala bene hakolo sak. Nit amdonen itnen halok an tiap minggu gereja balare kalok eki alok. Enti alok dego. Idandonen anti an men belukunen en dai ala hot was sak mende yilo we mende inilisigan muk mende hakukat no dak hari go halok porpong vilasak alok dek. Nen itnen halok an hari minggu baha. Gereja balalo lalok monen uang halok beri sayur bayar mende wo ala wo sedak halok borbalasak deko. At Paulus nen Korintus yang kedua, pasal 5 ayat 17, Yogo akuni Kristus inom evergonat hunik wadekalok, inilisingen get mende alanen bo segerek. Eti alap mende deg hakuka mende degasigin, yimende demende get mende arat hatasigin. It panarago alawarok mende it hakoro gunar. Surat nen Yahya nago pasal 2, 1 dan 2. Akuni evergonat ala ilisingen hanoro hake harina ke kalok. Iri nauragwe mende akuni tabokonat ina borek dogon. Yesus exon nina borek walarek. I orang Kristen evergonat halok pikpar ala wane hasugunar. Nende kalok inengalar oversugonat ileweyar. I kenen yitawon. Yitawon hasugun halok. Ninakla buarago yiluk monen pik parat hot dialog. Ala wene warok mende nit endiamban hakorogun. Nauragwe, kit evergonat alawene pikpa has sakalok, surat Johannes hakeget no, 1 Johannes pasal 1 ayat pasal 4, bikogoroni, tiap-tiap hari untuk 1 bulan, tiap-tiap hari buku Yohanes, surat 1, halok, pasal 4, bikigi hakoron, 30 hari ekson, hibiku yo kumunduk, ala yokesusak mede ekoma elowarek ndak hasugun. Nen id ala apburi yugunari nengalat iliyogoi halok, hinaklang galusak, awas Yesus nen yesiget noho. Id nen ala obabut hanomende hakorosak id hari owedek. Itnena kuni dolegat yondak gereja. Ala wene wende yang golo serak mende pisugui nom, sengmai nom, bis enertali nom. Ekoma gereja akuni ala ane ina sekolah saru o kale biliowe. Elo endi dari iblis bukan dari Tuhan Allah. Kinilesingen get halok. Akuni dugi nasugun degarat, kiti akuni obokat ina boregarat dogun. Halok pik parar, ala wane hanargo pergolon. Ala nen evergonat igin halok atmondok hanargo tatkisek dogino. Naurak endi nilisingen warek yokusisak, hibiku yoku hirasik, nid ala ngo bogolao. Halok war naurawi nirui. Ala kino mondok panoro teknikarat Paulo dio. An hulia diba ara yokiki naurawe nerwe.